যে টিফিন রোল এভাবে তোমাকে তৈরি করে দিব আর তুমি স্কুলে নিয়ে যাবে। इसको फ्राई करने में टाइम টেস্টি হবে কিন্তু এগুলো দারুন। ঠিক আছে हल्का सा नीचे से हो गया है। দেখো দেখো কেমন করে ভাজতেছে, সুন্দর করে ভাজতেছে। এরকম দেখাও, कि अंदर तक अच्छे से করে देखाओ अंदर के ভিডিওটা। तो হ্যাঁ हमारी पकी हुई है, पर ये जो मैंने रोल बनाया है आमेजे का ये अच्छे से पक जाए। अब इसे कलर दिया है, বাহ अब होने दे দারুণ হয়েছে। তুমি খাবে এগুলা? कलर आने तक দেখো লাল হয়ে আসছে, দেখ সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। দেখো কি এটা ये फटाफट फ्राई हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। पर मीडियम आंच पे जब भी करना है तो इसको मीडियम आंच पे এই একটা খাও, সবগুলা খাই নিচ্ছ। আমার মেয়ে দেখে দেখে খেতে চায় আর ওর মা খালি বককে যায়।